할렐루야, 사랑해 주님 감사합니다. 오늘 또 귀한 시간 허락하시고 주님의 말씀을 대할 수 있도록 허락하신 주님 감사를 드립니다. प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीलाई यो मौका यो समय दिनुभयो अनि तपाईँका वचनलाई अध्ययन गर्ने समय दिनुभएको निम्ति 말씀 가운데 은혜를 주시어서 하나님의 귀한 말씀을 온전히 깨달아 알게 하여 주시옵소서. प्रभु तपाईँको वचन द्वारा नै हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् अनि वचन अध्ययनद्वारा नै प्रभु हामीलाई तपाईँले अ, ताजा बनाउनुहोस् 주님의 은혜의 시간이 되기를 원하옵고 바라오며 예수님 이름으로 기도드립니다. यो समय प्रभु साँच्चै तपाईँको अनुग्रह हामी सबै माथि भएको होस् भन्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा आमेन 아멘. 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 자, 우리가 저번 시간에 이사야서 1장에서부터 39장까지의 말씀을 살펴보았습니다. गएको हप्ता हामीले यशायाको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 39 अध्यायसम्म हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ 이사야서를 세 부분으로 나눌 수 있다고 말했습니다. अनि हामीले यशायाको पुस्तकलाई तीनवटा भागमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्दै थियौँ 그런데 큰 틀에서 보면 이사야서는 두 부분으로 나눌 수가 있습니다. वास्तवमा हामीले हेर्ने हो भने यशायाको पुस्तकलाई हामीले दुई भागमा विशेष गरी विभाजन गर्न सक्छौँ 첫 번째 전반부는 우리가 저번 주에 함께 말씀을 나눴던 1장에서부터 39장까지의 말씀입니다. हामी अस्ति अध्ययन गरिसकेका छौँ 1 अध्यायदेखि 39 अध्याय 이 부분은 심판과 정죄에 대한 말씀이 주 메시지입니다. अनि यो खण्डमा चाहिँ नि विशेष गरी परमेश्वरको न्याय र उहाँको आगमनको बारेमा यशायाले गरेको अगमबाणी 그리고 이제 두 번째 단락인 40장에서 66장까지는 위로와 구원의 메시지로 이루어져 있습니다. तेस्रो मा अथवा आज हामीले हेर्दैछौँ परमेश्वरले दिनुहुने सान्त्वनाको वचन चाहिँ यो खण्डमा हामी हेर्दछौँ 자, 우리는 오늘 40장부터 시작되는 후반부를 공부할 것입니다. आज हामी 40 अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ 이 후반부를 구약의 신약이라 이렇게 말하기도 합니다. यो अन्तिम खण्ड अथवा यसमा हामीले सान्त्वनाको वचन पाउँछौँ यो खण्डलाई चाहिँ हामी नयाँ करारको रूपमा पनि हेर्दछौँ 자, 이 후반부는 각각 9장으로 이루어진 세 단원으로 또 나눌 수가 있습니다. अनि यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरी 3 शब्दहरूमा पनि विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ 먼저 40장에서 48장 이 부분은 이스라엘을 노예 상태로부터 구출할 고레스를 통해서 하나님이 전능하시고 유일하심을 나타내고 있습니다. हामीले यहाँनिर यो नयाँ करारको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ कसरी भने 40 अध्यायदेखि 48 अध्यायमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो खण्डमा इजरायलीहरू जब निर्वासनमा जानेछन् अनि राजा कोरेस मार्फत चाहिँ नि सर्वशक्तिमान परमेश्वरले चाहिँ नि फर्काइ ल्याउनु हुनेछ भनेर बताएका हामी पाउँदछौँ 48 अध्यायसम्म 그리고 두 번째 단원인 49장에서 57장까지는 여호와의 순환받는 승리의 종 메시아를 통해서 이루어질 진정한 구원 사역을 제시하고 있습니다. अनि अर्को चाहिँ 46 अध्यायदेखि हामीले 57 अध्यायमा हेर्नु चाहिँ यहोवा परमेश्वर अथवा मसिहा यो संसारमा आउनुहुनेछ र उहाँले भोग्नुहुने दुःख र कष्ट र उहाँको विजयको बारेमा पनि प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ 57 अध्यायसम्म
그리고 58장부터 마지막 장 66장까지는 여호와의 구원을 통해서 마침내 완성될 새하늘과 새 땅, 곧 하나님 나라를 소개하고 있습니다. 58देखि 66 अन्तिम अध्यायमा हेर्नु चाहिँ नि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य जहाँ नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी उद्धार र मुक्ति पाएको राज्यलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ अन्तमा 자, 이제 한 장씩 말씀을 살펴보겠습니다. अब हामी 41 के अरे 40 अध्यायबाट हामी हेर्दै जाउँ 40장은 이스라엘의 회복에 대한 हा나님의 약속의 말씀입니다. 40 अध्याय चाहिँ नि परमेश्वरको करार अथवा प्रतिज्ञाको वचन हो 이 말씀은 장차 있게 될 예언으로서 바벨론 포로 중에 있으면서 낙심하게 될 이스라엘 백성에게 주시는 말씀입니다. हामीले यहाँ चाहिँ जब बेबिलोनको निर्वासनमा अथवा कैदमा गएको इजरायली हरूलाई चाहिँ नि होइन उद्धार र मुक्तिको आशाको अथवा सान्त्वना दिएको वचन 이스라엘이 바벨론으로부터 해방되어지고 되어질 것을 말하고 있으며 그 백성들을 위로하고 있는 것을 볼 수 있습니다. इजरायलीहरू होइन बेबिलोनको निर्वासनमा गएकाहरूलाई मुक्तिको आशा दिएको अथवा सान्त्वना दिएको हामी पाउँदछौँ 40 अध्यायमा यो चाहिँ सान्त्वनाको वचन हो 자, 1절에서 2절은 백성을 위로하고 있는데 3절에서부터 11절까지는 메시아의 강림에 대한 예언의 말씀입니다. 1 र 2मा सान्त्वना पाउँछौँ त्यसै गरी 3 पददेखि 11 पदसम्म चाहिँ मसीहको आगमनको भविष्यवाणी पनि गरेको छ एसायाले 물론 현실적으로는 바벨론으로부터 그 백성들을 돌아오게 하시는 하나님의 역사를 설명하고 있습니다. अनि अर्को चाहिँ नि तेस्रो खण्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी 3 4देखि 10 पदमा हेर्ने हो भने इजरायली जातिहरूलाई जो बेबिलोनको निर्वासन आएको इजरायललाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुने चाहिँ परमेश्वरको शक्तिशाली हात छ भन्ने कुरो पाउँदछौँ 그러나 이 예언에 궁극적인 의미가 있습니다. यहाँनिर के अर्थ हामी पाउँदछौँ 즉 다시 말해서 메시아의 강림과 그때의 영광을 계시하고 있음을 볼 수가 있습니다. यहाँनिर हामीले मसीह होइन आउनुहुने मसीहको बारेमा बताएको छ 그리고 12절에서 17절까지는 이스라엘의 구원자로 일하시는 하나님의 능력과 지혜를 설명하고 있습니다. अनि 12देखि 17 पदमा चाहिँ इजरायलको मुक्तिदाताको रूपमा चाहिँ नि परमेश्वरको शक्तिशाली हातको बारेमा बताएको छ 12देखि 17 पद 자, 18절에서 26절까지는 우상과 감히 비교할 수 없는 하나님을 말씀하고 있습니다. 18 पददेखि 26 पदमा चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई कसित तिमीहरू तुलना गर्छौ भनेर बताएको छ 그리고 27절에서 31절까지는 불평하는 이스라엘에게 주는 구원의 확신의 말씀입니다. 27 पददेखि 31 पदमा चाहिँ नि गनगन गर्ने ती इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मुक्तिको आश्वासन अथवा सान्त्वना दिएको वचन 여기에서 보면 구원의 소망을 믿지 않고 불평하고 있는 이스라엘 백성에게 주는 확신이 기록되어 있습니다. यहाँनिर हामीले हेर्ने भने मुक्तिको आशामा विश्वास नगर्ने इजरायलीहरूको लागि मुक्ति चाहिँ तिमीहरूसँग छ है त छुटकारा छ है भनेर दिएको आश्वासनको सान्त्वनाको वचन 이제 41장을 보겠습니다. 41 अध्यायलाई हामी हेरौँ 41장에서는 보면 하나님께서 세우신 한
구원자가 출현합니다. हामीले यहाँनिर 41 अध्यायमा चाहिँ नि मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 포로 생활 중에 처해 있는 이스라엘 백성에게 주는 위로가 담겨 있는 본장은 하나님의 구원에 대한 포괄적으로 설명하고 있는 전장에 비해서 좀 더 अनि 구체적으로 하나님의 구원 방식을 설명하고 있습니다. यहाँनिर इजरायलीहरू बेबिलोनको होइन कैदमा गएको समयमा सान्त्वना दिँदै अनि परमेश्वर भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन भनेर दिएको वचन। 자, 1절에서 4절에 보면 하나님이 세우신 한 구원자에 대해서 말씀하고 있습니다. एकदेखि हामी 4 पदमा चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै मुक्ति आउँदछन् भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 여기서 한 사람을 일반적으로는 유대인들을 바벨론으로부터 해방시킨 바사의 고레스 왕으로 보기도 합니다. यहाँनिर हामीले 2 पदमा हेर्ने हो भने पूर्व दिशाबाट एकजनालाई उत्तेजित गरेको छु भनेको छ पूर्व दिशा। हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने बेबिलोनको होइन राजा कोरेसलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 그런데 여기서 역시 궁극적으로는 메시아로까지 연결되어 있음을 볼 수가 있습니다. हामीले यो एकजनालाई बेबिलोन मात्रै होइन, कोरस मात्रै होइन, हामीले मसीहलाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ। 이 부분은 바벨론에서 유대인들에 대한 해방이 아닌 우리 인간을 영적 기갈에서 구원하실 새 생명의 역사를 말씀해주고 있습니다. अनि यहाँनिर हामीले इजरायली मात्रै होइन, यहुदीहरू मात्रै होइन, सारा संसारमा भएका मानिसहरूलाई दिनुहुने मुक्तिदाता मसीहलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 이스라엘 백성들의 해방에 대한 이방인들의 반응이 5절에서 7절까지 나타나고 있습니다. हामीले 5 पददेखि 7 पदसम्म हेर्ने हो भने होइन इजरायली मात्रै होइन, अन्य जातिहरू पनि मुक्ति पाउनेछन्। 그리고 8장부터 16절까지는 8절에서 16절까지는 이방인의 반응에 대해서 이스라엘 백성들은 두려워할 필요가 없음을 설명하고 있습니다. 8 पददेखि 16 पदमा चाहिँ नि अन्य जातिहरूद्वारा चाहिँ नि इजरायलीहरू डराउनु पर्दैन भनेर परमेश्वरले उनीहरूलाई बताए। 왜냐하면 하나님께서 반드시 이스라엘 백성을 구원하실 것이기 때문입니다. किनभने यसै अगमवक्ताद्वारा बोल्नुभएको यो वचन इजरायली जातिलाई उद्धार र मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। 그리고 17절부터 20절까지는 고레스의 실체가 되시는 메시아의 강림과 그때의 받을 복에 대해서 설명하고 있습니다. 17देखि 20 पद चाहिँ नि मसीहको आगमन साथसाथै राजा कोरेसद्वारा चाहिँ नि उनीहरूलाई कैदबाट फर्काइ पठाउने। 21절에서 24절은 한 구원자를 세우실 것이라고 말씀하셨는데 그 한 구원자를 세우실 하나님이 어떤 분이신가를 설명하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 21देखि 24 पदमा हेर्ने मुक्तिदातालाई खडा गर्नेछु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। 그리고 25절에서 29절까지는 하나님께서 일으키실 한 구원자가 어떤 일을 할 것인가를 설명하고 있습니다. एकजना मुक्तिदाता आउनुहुनेछ जुन मुक्तिदाताले चाहिँ के काम गर्नुहुनेछ भनेर 25 देखि 26 पदमा बताएका हामी पाउँदछौँ। 42장을 살펴보겠습니다. 42 अध्याय 42장은 여호와의 종의 성품과 사역에 대한 내용입니다. 42 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने
परमप्रभुको सेवकको चित्रण र काम हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 우리가 41장에서 보면 이스라엘을 바벨론으로부터 그 포로로부터 구원할 구원자에 대해서 그 한 구원자로 묘사를 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 41 अध्यायमा हेऱ्यौँ इजरायलीहरूलाई जसरी बेबिलोनले कैदमा लगे र परमेश्वरले नै छुट्याइदिनु हुनेछ भनेर भनेको वचन। 그런데 42장에서는 그 같은 인물을 이제 구원자가 아닌 종으로 부르면서 그 이야기를 전개하고 있습니다. 21 अध्यायमा चाहिँ मुक्तिदाता भनेर यसरायल गरी अगमबाणी अनि यो 42 अध्यायमा चाहिँ नि त्यही मुक्तिदाता नै हो तर यहाँ चाहिँ परमप्रभुको दासको रूपमा। 그리고 전장에서 그러니까 41장에서 알려지지 않은 또 다른 속성, 그러니까 여호와의 종의 신적 권위와 그의 겸손과 사랑의 통치에 대해서 말씀하고 있습니다. 42 अध्यायमा हामीले परमेश्वरको दास अथवा सेवक आउनुहुनेछ अनि उहाँको गुणको बारेमा उहाँको ईश्वरीय अधिकारको बारेमा र उहाँको नम्रताको बारेमा बताएका हामी पाउँदछौँ 42 अध्यायमा। 결국 본장에서 선지자는 메시아를 통해서 완성될 이상적인 공동체를 보다 선명하게 드러내 보이고 있습니다. यस अध्यायमा यसै अगमवक्ताले चाहिँ नि मसीहद्वारा नै सबै कुरो पुरा हुनेछ भनेर अगमबाणी गरे। 1절에서 9절까지는 여호와의 종의 성품과 그 사역에 대해서 기록되어 있습니다. एकदेखि 6 पद हेर्ने हो भने यहोवा परमेश्वरको सेवक अथवा दासको चरित्र र सेवाको बारेमा बतायो। 10절에서 17절까지는 종의 사역에 대한 인류의 반응 및 포로 귀환에 대해서 말씀하고 있습니다. 10देखि 17 पदमा चाहिँ परमेश्वरको दासको सेवा र कैदबाट फर्किने कुरा बताए। 그리고 18절에서 25절까지는 종의 출현이 요청되는 이스라엘의 형편에 대해서 말씀하고 있습니다. यहाँनिर हामीले 18 पददेखि 25 पदसम्म हेर्ने हो भने चाहिँ नि दासको रूपमा यहाँनिर बताउँदै इजरायलीहरूको अवस्थालाई पनि चित्रण गरेको छ। 이스라엘 백성들은 자신의 사명을 망각하고 있습니다. इजरायलीहरूले आफ्नो आशालाई होइन गुमाएको छ किन उनले अन्धकारमा पुगेको छ कैदको कारण। 그래서 바벨론을 통해서 징계하시는 하나님의 징계 앞에서도 깨닫지 못하는 영적인 암흑 상태에 있습니다. किनभने जब अगमवक्ताहरूले अगमबाणी गरेका बताएका वचनहरू उनीहरूले बुझेनन् किनभने उनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धकार थिए र बेबिलोनले दिएको सङ्कष्ट र दुःखबाट परमेश्वर उनीहरूले चिनेनन्। 결국 그렇게 암흑 상태에 있는 그들을 구속하고 바르게 인도할 종의 출현을 강력히 요청하고 있는 상태라고 볼 수 있습니다. हामी 42 अध्यायमा चाहिँ नि परमेश्वरलाई चिन्नको निमित्त परमेश्वरको अनुशासनमा रहनको निमित्त परमेश्वरले उनीहरूलाई होइन दुःख र कष्ट दिए तापनि उनीहरूले वास्ता गरेनन्। 43장은 하나님의 대속의 은혜에 대해서 기록하고 있습니다. 43 अध्याय चाहिँ नि परमेश्वरको छुटकारा र अनुग्रह। 43장은 42장과 그 끝부분과 달리 이스라엘을 위한 하나님의 크신 사랑과 장차 이스라엘을 위해서 형언할 수 없는 축복을 베푸실 하나님의 결심을 강력하게 전달하고 있습니다. हामीले यो अघिल्लो अध्यायको अन्तमा जस्तै यो 43 अध्याय पनि इजरायलीहरूले परमेश्वरको महान प्रेमलाई बुझ्न सकुन् र एकदम
परमेश्वरको अनुग्रहमा आशिषित हुन सकौँ भनेर नै यसै अगमवक्ताले बताएको हामी पाउँदछौँ। 1절에서부터 14절까지는 재현될 대속 사역에 대한 확실한 말씀입니다. हामीले यहाँनिर 1देखि 14 पदसम्म हेर्ने साँच्चै नै परमेश्वरले नै सबै कुरा प्रायश्चित गर्नुहुनेछ भनेर बताए। 이 부분은 과거의 구원의 역사를 근거로 하고 있는데 परमेश्वरले यो खण्डमा चाहिँ नि आफ्नो सार्वभौम शक्तिले बचाउनु हुनेछ भनेर बताए। 이스라엘의 무력함에도 불구하고 하나님께서 주권적인 능력으로 구원하신다는 사실을 강조하고 있습니다. इजरायलीहरूको कमी कमजोरी भए तापनि परमेश्वरले नै उनीहरूलाई शक्तिशाली हातले छुट्याउनु हुनेछ। 그리고 15절에서 28절까지는 미래의 메시아를 통해서 이루어질 하나님의 새로운 구원 계획을 말씀하고 있습니다. 15देखि 28 पदमा चाहिँ नि भविष्यमा होइन यसैया अगमवक्ताले अगुवानी गर्दा यीशु ख्रीष्ट आएको छैन, त्यसले भविष्यमा मसीहा मार्फत परमेश्वरले गर्नुभएको मुक्तिको योजना पुरा हुनेछ भनेर अगमवाणी गरे। 이스라엘의 구원을 대속적 차원에서 강조하던 선지자는 본 단락에서 바벨론 포로 귀환이 예표하는 미래의 새로운 구원에 대해서 중점적으로 설명을 하고 있습니다. यसै अगमवक्ताले इजरायलीहरू निर्वासनमा होइन बेबिलोनको निर्वासनमा गए तापनि त्यो कैदबाट फर्केर आउनेछन् र भविष्यमा एउटा नयाँ का होइन साथ उनीहरू बस्नेछन् र यही वंशबाट मुक्ति दाता आउनुहुनेछ भनेर पनि यसैले अगमवाणी गरे। 44장은 유일한 구원자로서의 하나님에 대해서 말씀하고 있습니다. 44 अध्याय चाहिँ नि परमेश्वर एकमात्र मुक्तिदाताको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर बताए। 1절에서 5절까지는 구원의 확실성을 설명하고 있습니다. 1देखि 5 पद मुक्तिको निश्चितताको बारेमा बताए। 6절에서 20절까지는 우상 숭배의 우매함으로 드러나는 하나님의 유일성을 말씀하고 있습니다. हामीले 6 पददेखि 20 पदसम्म हेर्ने चाहिँ मूर्ति पूजा केही पनि होइन, परमेश्वर मात्रै महान हुनुहुन्छ भनेर बताएको हामी पाउँदछौँ। 그리고 21절에서 28절까지는 죄의 도말 및 고레스 출현을 예고하고 있습니다. 21देखि 28 पदमा हामीले हेर्ने हो भने तिमीहरूको जब पापबाट सफा हुनेछन् अनि तिमीहरूलाई कोरेसद्वारा नै फर्काइ पठाउनेछन्। 이제 45장은 하나님의 주권과 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 45 अध्याय चाहिँ परमेश्वरको सार्वभौमिकता र मुक्ति। 본장에서는 하나님께서 이스라엘 백성을 바벨론에서 해방시키기 위해서 세우신 고레스의 사역에 대해서 좀 더 자세하게 소개하고 있습니다. 45 अध्यायमा हेऱ्यो चाहिँ जसरी कैदमा गएको इजरायलीहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँबाट छुटकारा गरेर पठाउनको निमित्त राजा कोरेसलाई गर्नुभएको तयारीको कुरा हामी पाउँदछौँ। 궁극적으로는 고레스는 그림자이고 실루되는 메시아를 통한 구원 사역의 방향을 제시하고 있습니다. दास र कैदमा गएको इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिने हामीले कोरेस फर्काएर पठाउँदा हामी कोरेसलाई देख्छौँ, तर कोरेस त एउटा छाया मात्रै हो। उद्धार र मुक्ति चाहिँ येशू ख्रिस्टमा अथवा मसीहमा छ भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ। 고레스를 통해서 바로 예수 그리스도를 예표하고 있는 것입니다. हामीले यहाँनिर कोरेसलाई देख्छौँ, तर यो पछि हामीले वास्तवमा चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई दासत्व दुःख र कष्टबाट फर्काउने येशू मात्र हुनुहुन्छ, मसीह मात्र हुनुहुन्छ। 11절에서
1절에서 13절까지는 고레스에 대한 예언의 말씀입니다. 45 अध्यायको 1 देखि 13 पद चाहिँ कोरेस राजाको बारेमा पनि एसायाले भविष्यवाणी गरे। यो चाहिँ 160 वर्ष अगाडि गरेको भविष्यवाणी हो। 그리고 14절에서 25절까지는 장차 주변의 나라들이 모두 그에게 굴복할 것과 अनि त्यसै गरी हामीले 14 देखि 25 पदमा हेर्ने हो भने त्यो वरिपरिका अन्य जाति र राज्यहरूले पनि 결국에는 모든 이방인들까지 회개하고 하나님께로 돌아올 것을 예언하고 있으며 सम्पूर्ण अन्य जातिहरू पनि पश्चातापी हुँदै परमेश्वरतिर फर्किनेछन्। 그리고 이 일을 이루시는 하나님이 어떤 분이신가를 설명하고 있습니다. यो सम्पूर्ण कार्य गर्ने परमेश्वर कस्तो परमेश्वर हुन्छ त भनेर बताएका हामी यहाँ पाउँदछौँ 45 अध्यायमा। 이제 46장에서 48장까지는 바벨론의 멸망을 중심으로 다루고 있습니다. अनि यहाँनिर बेबिलोनले फर्काएर लगे कैदमा लगेर फेरि फर्काउनु भने तापनि 46 देखि 48 चाहिँ बेबिलोनको पनि विनाश हुनेछ भनेर 46 देखि 48 अध्यायमा यशायाहले अगमवाणी गरे। 46장 1절에서 7절까지는 바벨론의 우상의 파멸에 대해서 설명하고 있습니다. 46 अध्यायको 1 देखि 7 पद चाहिँ नि बेबिलोनको मूर्तिको विनाशको बारेमा बताएको छ। 바벨론의 우상의 멸망과 함께 우상의 무능력과 하나님의 능력을 설명하고 있습니다. बेबिलोनमा रहेका मूर्तिहरूको विनाश त्यति मात्रै होइन परमेश्वर चाहिँ कति शक्तिशाली छ त भन्ने कुरो पनि बताएको छ 1 देखि 7 पद। 46장 8절에서 13절까지는 패역자들에 대한 경고의 말씀입니다. 46 अध्यायको 8 देखि 13 पदमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको विरोध गर्नेहरूलाई दिएको चेतावनी। 결국 바벨론을 심판하기 위해서 동방에서 사람을 부를 것이라 말했는데 고레스를 부를 것을 말씀하고 있습니다. बेबिलोनको न्याय हुनेछ बेबिलोनको, तर बेबिलोनको न्याय चाहिँ एकजना मानिस हुन्छ, त्यो मानिसको हो त कोरेस हो। 그래서 이스라엘을 고레스를 통해서 구원하실 것을 말씀하고 있습니다. अनि बेबिलोनलाई कसले कब्जा गर्छ त कोरेसले कब्जा गर्छ। अनि कोरेस राजा आउने समयमा अनि इजरायललाई चाहिँ नि फेरि कैदबाट फर्काउने छ भनेर पनि यशायाले गरेको अगमबाणी। 그리고 47장은 바벨론의 멸망에 대한 선포와 그 이유를 말씀하고 있습니다. 47 अध्याय चाहिँ नि बेबिलोनको विनाशको कारण हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그러면서 그 누구도 하나님의 심판에서 그들을 구원할 수 없음을 선포하고 있습니다. किनभने म जति शक्तिशाली कोही छैन भनेर बेबिलोनको राज्यले पनि घमण्ड गरे, त्यस कारणले परमेश्वरले बेबिलोनमाथि न्याय ल्याउनु भयो। 48장 1절에서 11절까지는 완고한 이스라엘에게 임할 하나님의 구원이 기록되어 있습니다. 48 अध्यायको 1 देखि 11 पदमा हेर्ने भने एकदम हटी इजरायलीलाई पनि परमेश्वरले दिनुहुने उद्धार र मुक्ति। 여기서 특히 이스라엘의 구원을 말씀하시면서 여기서도 하나님의 새 일을 선포하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यो खण्डमा यो पदमा इजरायलीहरूको उद्धार र मुक्तिको बारेमा भने तापनि परमेश्वरले नयाँ कामको घोषणा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 이것은 43장에서 메시아를 통한 완전한 구원의 영광을 말씀하고 있는 것입니다. 43 होइन अध्यायको 16 देखि 21मा हामीले हेरेका थियौँ मसिहा मार्फत उद्धार र मुक्ति।
48장 12절에서 15절까지는 바벨론의 멸망과 이스라엘의 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 48 अध्यायको 12 देखि 15 पदमा हेर्ने हो भने बेबिलोनको विनाश र इजरायलीहरूको पुनर्स्थापित अथवा इजरायलको चाहिँ मुक्ति हुनेछ भनेर यशायाले गरेको अगमबाणी। 48장 16절에서 22절까지는 구원받은 이스라엘의 사명을 선포하고 있습니다. 48 अध्यायको 16 देखि 22 पदमा हेर्ने हो भने उद्धार र मुक्ति पाएको इजरायलीहरूको घोषणा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 49장은 메시아의 사역과 이스라엘의 위로의 말씀입니다. 49 अध्याय चाहिँ नि मसीहको सेवा र इजरायलीहरूलाई सान्त्वना। 본장의 예언이 1차적으로는 역사적 상황에 대해서 상황에서 이루어질 것을 말씀하고 있습니다. हामीले यो अध्यायमा के पनि पाउँछौँ भने भविष्यवाणीद्वारा चाहिँ नि देखाएको एउटा ऐतिहासिक वास्तविक कुरालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그러나 진정한 성취는 역시 주님의 강림하실 때에 있을 것임을 강조하고 있습니다. यहाँनिर त इजरायलीहरूको उद्धार र मुक्ति कैदबाट फर्किने कुरा देखे तापनि वास्तवमा जब प्रभु यीशु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदछ वास्तवमा स्वर्गीय आनन्द चाहिँ त्यही समयमा पाउँदछन्। 1절에서 13절까지는 즉 메시아의 신분과 사역 그리고 결과에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 1देखि 13मा हेर्ने हो भने मसीह अथवा उहाँको सेवकको बारेमा बताएको हामी पाउँदछौँ। 종의 출현이 이스라엘뿐만 아니라 온 인류의 구원과 밀접한 연관이 있음을 강조하고 있습니다. अनि उद्धार र मुक्ति चाहिँ नि यहाँनिर हामीले इजरायलीलाई मात्रै देख्छौँ तर इजरायली मात्रै होइन हामीले यो खण्डमा 48 अध्यायमा हेर्ने हो भने के अरे 49 अध्यायमा हेर्ने सारा संसारका मानिसहरूले सारा जातिहरूले पनि उद्धार र मुक्ति पाउनेछन्। 그래서 종의 사역은 이스라엘에 국한된 것이 아니라 우주적 성격을 띠고 있음을 나타내고 있습니다. किनभने हामी 49 अध्यायको 6 पदमा हेर्ने हो भने सारा जाति होइन अन्य जातिहरू कहाँ पनिबाट ज्योति पनि म तँलाई बनाउने छु भनेर बताएको हामी पाउँछौँ सारा संसारमा। 14절에서 26절까지는 시온의 재건을 설명하고 있습니다. 14देखि 26 पदमा हेर्ने हो भने सियोनको पुनर्स्थापनाको बारेमा पनि बताए। 50장은 이스라엘의 죄에 대한 지적과 메시아의 순종을 말씀하고 있습니다. 50 अध्यायमा जाउँ अब हामी 50 अध्यायमा चाहिँ इजरायलीहरूले गरेको पाप र मसीहको आज्ञाकारिताको बारेमा बताएको छ। 1절에서 3절까지 먼저 이스라엘의 죄에 대해서 지적하고 계십니다. हामीले 50 अध्यायको 1देखि 3 पदमा हेर्ने हो भने इजरायलीहरूले गरेका पापहरू के हो त हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 4절에서 11절까지는 종 곧 메시아의 순종에 대해서 말씀하고 있습니다. 4 पददेखि 11 पदसम्म चाहिँ नि दास सेवक मसीहको आज्ञाकारिताको बारेमा बताएको छ। 자, 앞부분에서는 이스라엘의 죄를 지적하고 그리고 본 부분에서는 종 메시아의 순종을 다루고 있습니다. हामीले यो खण्डमा विशेष गरी इजरायलीहरूले यो पाप गरेका कारण उनीहरू पतन भए तर अनि मसीहको आज्ञाकारिताले गर्दा उनीहरू बाँचे भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 이는 결국 이스라엘의 죄, 즉 궁극적으로는 모든 인류의 죄가 메시아의 순종을 통해서만 사함받을 수 있음을 보여주고 있습니다. अनि यो 50 अध्यायको अन्तमा हेर्ने हो भने इजरायलीहरूको पाप
होइन सबै मानव जातिको पाप चाहिँ मसीहको आज्ञाकारिता मार्फत मात्र पाप क्षमा भएको छ भनेर देखाएको हामी पाउँदछौँ। 51장 1절에서부터 52장 12절까지의 말씀을 살펴보겠습니다. अब हामी 51 अध्यायदेखि 52 अध्यायको 12 पदसम्म हेरौँ। 여기에서는 의로운 자, 즉 남은 자들을 향한 하나님의 위로의 말씀입니다. यहाँनिर चाहिँ हामीले धर्मी विश्वासमा बाँचेकाहरूको बारेमा बताएको छ। 우리가 살펴봤던 48장, 49장은 주로 이스라엘의 불성실한 자들을 향한 선포였습니다. हामीले 48 अध्याय 49 अध्याय हेरौँ। यहाँ चाहिँ हामीले इजरायलीहरू चाहिँ नि हठी भएको अनज्ञाकारितामा जिएको पायौँ। 그런데 오늘 이 본장에서는 대상을 완전히 전환해서 여호와의 말씀을 신실하게 지키는 자들을 향한 격려의 메시지가 기록되어 있습니다. 51 अध्यायमा चाहिँ नि त्यो अविश्वासी मानिसहरूको बीचमा पनि विश्वासमा बाँचेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ नि बचाउनुहुनेछ भनेर बताएको वचन। 그들이 현재 비록 흑암 중에 거할지라도 하나님을 경유하고 계명을 지킨다면 반드시 구원을 받게 되며 시온이 에덴처럼 회복될 것을 예고하고 있습니다. हामीले यो 51 अध्यायमा हेर्ने हो भने अन्धकारले ढाकेको भए तापनि परमेश्वरसँग डर मानेर उहाँको वचन र आज्ञाहरू पालना गरेर जो विश्वासमा बाँचेको छ त्यो सियोन एक दिन अदन जस्तै फेरि पुनर्स्थापित हुनेछ भनेर बताएको हामी पाउँदछौँ 51 अध्यायमा। 51장 1절에서 8절까지는 하나님의 구원 약속이 기록되어 있습니다. 51 अध्यायको 1 देखि 8 पदमा चाहिँ नि परमेश्वरको प्रतिज्ञा र मुक्तिको बारेमा बताएको छ। 51장 9절에서 11절까지는 이사야 선지자의 기도가 기록되어 있습니다. 51 अध्यायको 9 देखि 11 पद यशाया अगमवक्ताको अन्तर्विन्ती प्रार्थना। 그리고 12절에서 16절까지는 거듭되는 하나님의 구원 약속이 기록되어 있습니다. 12 देखि 16 पद चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 17절에서 23절까지는 이스라엘의 각성을 촉구하고 있습니다. 17 पददेखि हामी तल हेर्ने हो भने इजरायलीको लाई आह्वान गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 52장 1절에서 12절까지는 이스라엘의 구원을 확증하시는 하나님의 응답이 기록되어 있습니다. 52 अध्यायको 1 देखि 12 पदमा इजरायलीहरूको मुक्तिको बारेमा परमेश्वरले बताएको कुरा यशायाले गरेको अगमबाणी। 그리고 13절에서 15절까지는 메시아의 순환과 영광에 대하여 예언하고 있습니다. अनि अन्तमा चाहिँ नि मसीहको महिमा र उहाँले भोग्नुहुने दुःख र कष्टको बारे पनि बताएको हामी पाउँदछौँ। 이 부분은 53장과 연관된 부분으로서 종 곧 메시아의 고난과 영광의 장면을 나타내고 있습니다. हामीले यो 52 अनि साथसाथै हामीले 53 अध्यायमा पनि पाउँदछौँ कि मसीहले भोग्नुपर्ने दुःख र कष्ट। 53장은 메시아의 고난에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले 53 अध्यायले हेर्ने भने मसीहले भोग्नुहुने दुःख र पीडाको बारेमा यशायाले गरेको अगमबाणी। 52장에서 서론적으로 메시아의 고난을 예고하고 있는 예시아는 본장에서 본격적으로 메시아의 순환과
그 순환의 모습을 세밀하게 언급하고 있습니다. 52 अध्यायमा चाहिँ मसीह आउनुहुनेछन्, दुःख र कष्ट भोग्नेछन् भने तापनि 53 अध्यायमा चाहिँ नि दुःख र कष्ट कसरी भोग्नेछन् त भनेर हामी यहाँ पाउँदछौँ। 우리의 죄를 위해서 멸시를 당하시는 메시아를 멸시와 외면을 당하시는 메시아에 대해서 1절에서부터 3절까지 기록하고 있습니다. हामीले 1देखि 3 पदमा 53 अध्यायको हेर्ने भने हाम्रो पापको लागि उहाँ अति नै घृणित हुनु पर्यो, त्यागिनु पनि पर्यो, उहाँले दुःख र कष्ट भोग्नु परेको कुरा हामी पाउँदछौँ। 그리고 4절에서 9절까지는 우리의 죄 때문에 메시아가 대속하시는 것을 기록하고 있습니다. 4देखि 6 पद हेर्ने हाम्रै पापको लागि मसीह चाहिँ नि पराजित हुनुभयो। 그리고 10절에서 12절까지는 메시아의 승리에 대해서 기록하고 있습니다. अनि 10 र 12 पदमा हेर्ने हो भने मसीहको विजय हामी पाउँछौँ। 54장은 이스라엘의 회복과 영광에 대해서 기록하고 있습니다. 54 अध्याय चाहिँ नि इजरायलको पुनर्स्थापना र महिमा। 1절에서 10절까지는 이스라엘의 회복에 대해서 말씀하고 있습니다. र 54 अध्यायको 1 देखि 10 पद इजरायलको पुनर्स्थापना। 그리고 11절에서 17절까지는 시온의 영광에 대해서 기록하고 있습니다. त्यसै गरी 11 पददेखि 17 पदमा चाहिँ नि सियोनको महिमा। 자, 55장은 하나님의 위대한 구원의 초청을 기록하고 있습니다. 55 अध्यायमा हेर्ने हो भने मुक्तिको लागि परमेश्वरको महान निमन्त्रणा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 자, 본장은 초청장의 형태로 전개되고 있습니다. यो अध्यायमा चाहिँ नि एउटा निमन्त्रणाको रूपमा हामी पाउँदछौँ। 순환받는 종을 통한 하나님의 구원을 선포하고 있는 40장에서 55장까지의 결론 부분의 내용입니다. हामीले अध्याय 40 देखि 55 सम्म उहाँको स्वरूप र उहाँले भोग्नुहुने दुःख र कष्टको बारेमा हामीले पायौँ भने यहाँ चाहिँ सबैलाई निमन्त्रणा। 선지자는 인류를 향하여 하나님께서 예비하신 구원과 영광의 자리에 대한 적극적으로 동참하도록 초청하고 있는 것을 볼 수 있습니다. पापमा डुबेका मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति पाउनको निमित्त परमेश्वरले सबैलाई दिनुभएको निमन्त्रणा हो 55 अध्याय। 그러나 이 초청장은 이스라엘에게 국한되어 있는 것이 아니라 온 열방에게 이르는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 55 अध्यायलाई हेर्ने हो भने यो इजरायलीको लागि मात्रै होइन, यो चाहिँ सारा संसारभरि रहेका जाति जातिहरूलाई दिएको निमन्त्रणा हो। 56장은 우주적으로 이루어질 하나님의 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 56 अध्याय परमेश्वरको विश्वव्यापी उद्धार र मुक्तिको अध्याय हो। 메시아를 통한 구속을 발전적으로 전개하고 있는 본장의 내용을 볼 수 있습니다. हामीले 56 अध्यायमा चाहिँ नि मसीहा मार्फत चाहिँ नि मुक्तिको प्रकाशलाई देखाएको हामी पाउँदछौँ। 하나님의 구원이 모든 이방인에게 나타나게 되는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यो 56 अध्यायमा हेर्ने हो भने उद्धार र मुक्ति यो र त्यो होइन, सबै जातिहरूको निम्ति, सबै मानिसहरूको निम्ति हो भन्ने कुरा पाउँदछौँ। 그것을 통해서 하나님의 구원이 우주적으로 진행될 것을 명확하게 보여주고 있습니다. हामीले यो 56 अध्यायलाई हेर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै उद्धार र मुक्ति चाहिँ सारा संसारका मानिसहरूलाई पनि हो। 1절에서 8절까지는 이방인의 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 56 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म हेर्ने भने चाहिँ मुक्ति चाहिँ अन्य जातिहरूको लागि पनि हो।
그리고 9절에서 12절까지는 부패한 지도자들에 대한 책망을 말씀하고 있습니다. 9 देखि 12 पदमा चाहिँ नि त्यो बेलाको समयमा त्यहाँ रहेका ती भ्रष्ट अगुवा धर्मगुरुहरूलाई हप्काएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그래서 이같이 하나님의 구원 계획을 제대로 알지 못하고 외치지 못하는 부패한 지도자들을 책망하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामी यो पनि देख्छौँ यहाँनिर त्यो बेलाको समयमा ती भ्रष्ट होइन परमेश्वरलाई सही रूपमा नचिन्ने ती धर्मगुरुहरू पनि थिए उनीहरूलाई हकारेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 57장은 회개하는 자를 찾으시는 하나님에 대해서 기록하고 있습니다. हामीले यहाँनिर 57 अध्यायलाई हेर्ने हो भने परमेश्वरले पश्चाताप गर्नेहरूलाई खोज्नुहुन्छ। 56장은 하나님의 구원 계획에 참여하지 못할 자들의 특성을 설명하고 있었습니다. अ, हामीले यो खण्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले मुक्तिको योजना गर्नुभयो। 그래서 이어서 57장은 이스라엘 백성 전체의 죄악상에 대해서 예리하게 지적을 하고 있습니다. यो 57 अध्यायमा इजरायली मानिसहरूको पापलाई औल्याएको पनि हामी पाउँछौँ। 1절에서 13절까지는 이스라엘의 영적 타락에 대해서 지적하고 있습니다. 57 अध्यायको 1 देखि 13 पद चाहिँ इजरायलीहरूको आत्मिक पतन। 14절에서 21절까지는 그러나 회개하는 자들을 향한 약속의 말씀을 주시고 있습니다. अनि 14 देखि 21 पदमा चाहिँ नि पश्चाताप गर्नेहरूलाई दिएको प्रतिज्ञाहरू। 58장은 참된 신앙에 대한 촉구의 말씀입니다. 58 अध्याय साँचो विश्वासको लागि आह्वान गरेको हामी पाउँदछौँ। 자, 57장에서 우상 숭배에 대해서 그 죄악상에 대해서 지적을 하고 있었습니다. 57 अध्यायमा चाहिँ तिमीहरूले यसरी मूर्ति पूजा गरेर पतन भयो भनेर औल्याए। 그리고 이스라엘의 그 우상 숭배에 대한 죄악상에 대해서 회개를 촉구하는 내용이 언급되어 있습니다. अनि इजरायलीहरूले गरेको मूर्ति पूजा र यदि पश्चाताप गर्छ भने पाउने उद्धार र मुक्ति। 그리고 이제 본장 58장에서 59장까지는 회개해야 할 내용을 집중적으로 언급하고 있습니다. अनि यहाँनिर हामी हेर्ने हो भने पश्चाताप गर्न आग्रह गरेको नि हामी पाउँदछौँ यसै अगमवक्ता। 그래서 이스라엘의 회개해야 할 대표적인 죄악을 볼 수 있는데 첫 번째 금식과 안식일의 경시 풍조를 다루고 있습니다. अनि विशेष गरी पश्चाताप अनि साथसाथै साँचो उपवास के हो त अनि झुटो उपवास के हो त भनेर पनि यसैले बताएको हामी पाउँदछौँ। 1절에서 7절까지는 외식적인 금식과 참된 금식을 다루고 있습니다. 1 देखि 7 पदमा हेर्ने हो भने साँचो उपवास के हो र झुटो उपवास के हो। 8절에서 14절까지는 의로운 자가 받게 될 축복을 말씀하고 있습니다. 9 देखि 14 पद चाहिँ धर्मीहरूले प्राप्त गर्ने आशिष। 59장은 이스라엘의 죄악과 하나님의 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 59 अध्यायमा चाहिँ इजरायलीहरूको पाप र परमेश्वरले दिनुहुने मुक्ति। 59장에서는 이제 그 사회적인 죄악을 다루고 있습니다. हामीले यो 59 अध्यायमा चाहिँ नि पाप चाहिँ जुन एउटा समूहमा गरेको उनीहरूको पापको बारेमा नि बताएको छ।
1절에서 11절까지는 이스라엘의 그 사회적인 죄악, 불의에 대해서 다루고 있습니다. 1देखि 11 इजरायलले गरेका अन्य पापहरू 12절, 14절까지는 이사야의 중보 기도, 회개 기도가 기록되어 있습니다. 12देखि 14 चाहिँ एसायाको पश्चातापको लागि प्रार्थना 그리고 15절에서 21절까지는 메시아로 말미암은 하나님의 구원에 대해서 말씀하고 있습니다. 15देखि 21मा चाहिँ मसिहा मार्फत परमेश्वरको मुक्तिको योजना 자, 60장은 시온의 영광스러운 미래에 대해서 다루고 있습니다. हामीले 60 अध्यायमा हेर्ने हो भने सियोनको गौरवशाली भविष्य 자, 앞에서 이스라엘의 죄악을 지적하고 있는 반면 본장은 시온의 승리와 영광을 다루고 있습니다. अगाडिको अध्यायमा चाहिँ इजरायलले गरेका पापहरूलाई औल्याएका हामी पाउँछौँ भने यो अध्यायमा चाहिँ नि सियोनको गौरव पुरा भविष्य 물론 이것은 단순히 이스라엘의 회복만을 의미하는 것이 아닙니다. यो महिमा चाहिँ केवल इजरायलीहरूको मात्र होइन 메시아로 말미암은 하나님 나라의 영광을 의미하고 있습니다. यसैको वक्ताले भन्दछ यो संसारमा मसीहा आउनुहुनेछ अथवा यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र सारा संसारमा उहाँको राज्य र उहाँको महिमा हुनेछ 그래서 1절에서 9절까지는 이방인들의 구원과 시온의 회복에 대해서 말씀하고 있습니다. हामीले 1देखि 9 पद हेर्नु भने चाहिँ अन्य जातिहरूको मुक्ति अनि सियोनको पुनर्स्थापनाको बारेमा हामी यहाँ पाउँछौँ 10절에서 22절까지는 시온의 영광에 대해서 다루고 있습니다. 10देखि 12 पद सियोनको महिमा 61장은 메시아의 임재와 성도의 받을 복에 대해서 말씀하고 있습니다. 61 अध्यायहरू चाहिँ मसीहद्वारा नै सबैमा आउने आशिष 1절에서 3절까지는 메시아의 사역을 말씀하고 있습니다. 1देखि 3 पद मसीहको सेवा 그리고 4절에서 9절까지는 택한 백성이 받게 될 축복을 말씀하고 있습니다. 4देखि 9 पद चुनिएका मानिसहरूलाई आशिष 그리고 10절에서 11절은 성도들의 즐거움을 말씀하고 있습니다. हामीले 10 र 11 पदमा हेर्ने हो भने विश्वासीहरूको आनन्द 62장은 시온의 영광을 이루기 위한 사역자들의 사명과 결국 이루어질 시온의 영광에 대해서 말씀하고 있습니다. 62 अध्याय चाहिँ नि सियोनको महिमा र सियोनको महिमाद्वारा नै सेवकहरूको मिसनको कार्य 63장은 하나님의 진노와 이사야의 기도가 기록되어 있습니다. 63 अध्यायमा चाहिँ परमेश्वरको क्रोध र एसायाको प्रार्थना 본서의 저자의 일관된 의도는 하나님께서 자신의 대적들을 심판하시는 동시에 एसायाको पुस्तक होइन लेखकको उद्देश्य चाहिँ यो छ कि परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ 언약 백성을 구원하신다는 점을 드러내고 있습니다. अनि आफ्नो करारका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ 이러한 의도는 62장에서 궁극적인 시온의 회복을 묘사하고 있습니다. हामीले सियोनको महिमा र पुनर्स्थापनको बारेमा 62 अध्यायमा हामीले देख्यौं 그런데 본장 63장에서는 에돔에 임할 하나님의 심판을 예언하고 있습니다. 63 अध्यायमा हामीले भने एदोमको न्यायको बारेमा पनि बताएको छ 그래서 하나님을 대적하는 원수들은 반드시 멸망한다는 것을 보여주고 있습니다.
किनभने परमेश्वरको विरोधमा काम गरेका कारण एदोममाथि परमेश्वरले न्याय गर्नु भएको। 그래서 심판의 때가 구원의 때고 구원의 때가 심판의 때임을 확실하게 보여주고 있습니다. किनभने जसरी न्यायको भविष्यवाणी भए त्यो न्याय भएको नै छ र शत्रुहरूलाई परमेश्वरले नै नष्ट पार्नु भएको हामी पाउँदछौँ। 1절에서 6절까지는 에돔에 대한 심판의 구체성을 묘사하고 있습니다. हामी 1देखि 6 पद एदोममाथिको न्याय, 그리고 7절에서 14절까지는 과거에 이스라엘을 인도하시던 하나님의 역사를 상기시켜주고 있습니다. 7देखि 14 पद चाहिँ परमेश्वरले इजरायललाई कसरी डोर्याउनु भयो त, त्यो कुरोलाई पनि फेरि सम्झेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 15절에서 19절까지는 하나님의 축복을 상실한 이스라엘의 탄식과 호소가 다루어지고 있습니다. 15देखि 16 पद परमेश्वरको आशिष गुमाएको इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने विलापको बारेमा बताए। 64장은 이스라엘 백성들의 간절한 호소입니다. 64 अध्याय इजरायलीहरूलाई गरेको अनुरोध, 앞장에서 에돔의 심판과 또 이스라엘 백성의 기도를 묘사하고 있는 것을 볼 수 있는데 एदोममाथि न्याय, इजरायलीहरूको प्रार्थनाको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 본장에서 계속 이스라엘 백성들의 호소를 기록하고 있습니다. हामीले इजरायली जातिद्वारा परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ 64 अध्यायमा। 63장에서 자신들의 현재의 상태를 긍휼히 여겨주실 것을 바라는 기도를 한 반면에 जब हामीले यो 63 अध्यायको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो, 본장 64장에서는 과거의 상태를 돌아보면서 용서를 바라는 간구를 싣고 있는 것을 볼 수 있습니다. अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरको विरोध गर्नेहरूमाथि उहाँले नै न्याय गर्नुहुन्छ। 1절에서 2절은 주의 강림을 구하는 기도의 내용입니다. 1देखि 2 पद प्रभुको आगमनको लागि प्रार्थना गरेको हामी पाउँदछौँ यशायाले। 3절에서 7절은 죄를 고백하는 기도의 내용입니다. 3देखि 7 पद पापको स्वीकारको प्रार्थना, 8절에서 12절까지는 시온의 회복을 호소하고 있는 내용입니다. 8देखि 12 पद चाहिँ सियोनको पुनर्स्थापनाको लागि अनुरोध गरेको प्रार्थना। 65장은 남은 자들의 구원과 그들이 얻게 될 새하늘과 새 땅, 곧 새로운 세계에 대해서 말씀하고 있습니다. 65 अध्यायमा चाहिँ विश्वास र बाँचेहरूको निम्ति उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्ने र उनीहरूले पाउने नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी, नयाँ संसारको बारेमा बताएको छ 65 अध्याय। 64장에서 기도 형식을 빌어서 이스라엘 백성들의 현재의 상태를 근거로 미래에 대한 의문을 제기하는 그런 모습을 볼 수 있습니다. 64 अध्याय जब उनीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो, अनि तिमीहरूको दुःख र कष्ट मात्रै होइन, तिमीहरूमा यो आशा पनि छ भनेर यसरी बताइदिनु भयो। 그래서 65장은 이러한 의문에 대한 하나님의 계획을 밝히는 장이라고 할 수 있습니다. त्यस कारणले यो अध्यायमा चाहिँ नि परमेश्वरले गरेको प्रकाशका कुरालाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 특히 이전까지는 다소 희미했던 하나님의 미래에 대한 계시가 본장에서는 확실하게 드러나는 것을 볼 수 있습니다. परमेश्वरले भविष्यमा गर्नुहुने प्रकाशलाई चाहिँ नि यहाँनिर यसै अगमवक्ताद्वारा बताएको हामी पाउँदछौँ।
바로 새하늘과 새 땅이라는 확실한 주제를 중심으로 두드러지게 나타나고 있음을 볼 수 있습니다. यहाँनिर हामीले नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वीलाई चाहिँ नि यसै अगमवक्ताले होइन केन्द्रित रूपमा बताएको हामी पाउँदछौँ। 1절에서 7절까지는 거역하는 자들에 대한 하나님의 심판에 대한 경고를 다루고 있습니다. 1देखि 7 पद विद्रोही होइन परमेश्वरको विरुद्धमा रहेकाहरूको निम्ति न्याय र चेतावनी। 그리고 8절에서 16절까지는 남은 자들에 대한 구원과 하나님을 거절하는 자들에 대한 심판의 내용이 다뤄지고 있습니다. 8देखि 16 पद विश्वासमा बाँचेकाहरूको लागि उद्धार र मुक्ति, परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्नेहरूको निम्ति न्याय। 그리고 17절에서 25절까지는 구원받은 자들이 얻게 될 새하늘과 새 땅, 곧 새로운 세계, 그들이 누리게 될 축복을 다루고 있습니다. 17देखि 25 पदमा हेर्ने हो भने नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी नयाँ संसार तिनीहरूले पाउनेछन् भनेर दिएको आशिषको वचन हो। 사실 본서의 저자가 이사야가 1장부터 계속해서 다루고자 하는 주제는 바로 시온의 회복, 즉 하나님의 새로운 나라의 건설이었다는 사실을 볼 수 있습니다. हामीले 1 अध्यायदेखि हेर्यौँ सियोनको पुनर्स्थापनाको बारेमा हामी प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ। तर परमेश्वरले यसै अगमवक्ता र यो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको यो नयाँ राज्य होइन नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी जो उहाँमा विश्वास गर्छन् होइन ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने जति उहाँको राज्यमा हुनेछन्। 그 새로운 나라가 이제 새하늘 땅이 본장에 와서 구체성을 교수님 다시 한번 여기 안 들렸어요. 이제 그 나라가 본장에 와서 이제 65장에 와서 그 새하늘과 새 땅이 구체성을 드러내고 있음을 볼 수 있습니다. अ, हामीले यहाँनिर विशेष गरी अहिले बुझ्नुपर्ने चाहिँ नि नयाँ स्वर्ग नयाँ पृथ्वी नयाँ संसार अनि यो चाहिँ विशेष गरी उहाँमा विश्वास गर्ने अथवा ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेको निम्ति दिनुहुने राज्य अनन्तको राज्य। 자, 66장은 이스라엘의 궁극적인 미래를 다루고 있습니다. 66 अध्याय यहाँ चाहिँ इजरायलीहरूको अन्तिम भविष्य हामी यहाँ देख्छौँ। 자, 1장에서부터 65장까지 저자는 여러 부분에 관해서 부정적인 책망이나 심판 혹은 긍정적인 역사적 전망을 보여주고자 하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 1 देखि 65 अध्यायमा हेर्यौं कि होइन इजरायललाई हप्काएको पनि छ, न्यायको कुरा पनि गरेको छ, सकारात्मक कुराहरू पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그러나 이것이 이렇게 다룬 이유는 사실은 한 가지 주제에 집중되어 있음을 볼 수 있습니다. हामीले यो कुरालाई हेर्दै गर्दा एउटा मुख्य विषयलाई हामी यहाँ पाउँदछौँ। 결국 그 주제는 시온의 회복이라고 할 수 있습니다. हामीले यहाँनिर चाहिँ सियोनको होइन पुनर्स्थापना भएको हामी पाउँछौँ। 그래서 이제 본서를 마무리하면서 저자는 다시 한번 이 문제에 대해서 집중적으로 다루고 있습니다. अनि यहाँनिर विशेष गरी लेखकले यो कुरालाई बताउन खोज्दैछ कि 즉 신약 시대에 이방인에게까지 구원의 범위가 확대될 것과 यसै अगमवक्ताले यो अगमवाणी गर्दै गर्दा यीशु ख्रीष्ट जन्मेको छैन तर यसैले यो गर्नु कि अन्य जातिहरूले पनि ख्रीष्टद्वारा नै उद्धार र मुक्ति पाउनेछन्। 그리스도의 재림과 최후의 심판을 기록하고 있습니다. त्यसपछि ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ र अन्तिम न्याय पनि हुनेछ। त्यो न्यायमा चाहिँ ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू
बाँचिने छ भनेर एसायाले गरेको अगमबाणी कति पुरा भयो र कति पुरा हुन बाँकी छ। 이처럼 이사야는 앞에서 언급한 예언을 종합하고 반복하면서 다시 한번 의인을 위로하고 악인을 경고하고 있음을 볼 수 있습니다. त्यसै कारण एसाया अगमवक्ताले यो माथि उल्लेख गरेका भविष्यवाणीहरूलाई यसरी भन्दछ कि होइन, धर्मीहरूलाई चाहिँ नै सान्त्वना दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ र दुष्टहरूलाई चेतावनी। 1절에서 4절까지는 그릇된 제사에 대한 지적을 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. यहाँनिर 66 अध्यायको 1देखि 4 पदमा चाहिँ नि झुटा ती अगमवक्ताहरू र झुटको पछि लाग्नेहरूको लागि यहाँनिर फेरि होइन हकारेको हामी पाउँदछौँ। 그리고 5절에서 14절까지는 이스라엘을 위로하시는 모습을 그리고 있는 중반부적 내용입니다. 5देखि 14 पदमा चाहिँ इजरायलीहरूको सान्त्वनालाई पनि यहाँनिर चित्रण गरेको हामी पाउँदछौँ। 15절에서 24절 그 후반부는 메시아의 강림하심으로 열리게 될 새로운 시대를 예언하고 있습니다. अनि 15देखि 24 पदमा चाहिँ मसिहको आगमन को कुरा र त्यो नयाँ युगको भविष्यवाणी पनि गरेको हामी पाउँदछौँ। 오늘 우리는 40장에서부터 66장까지 말씀을 살펴보았습니다. आज हामी 40 अध्यायदेखि 66 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ। 이 부분은 바로 하나님의 위로와 시온의 회복에 대해서 말씀하고 있는 것입니다. यो खण्डमा चाहिँ नि हामीले परमेश्वरले दिएको आशा अनि सान्त्वनाको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। 결국 메시아를 통해서 구원하시고 시온이 회복될 것을 말씀하고 있습니다. यरुशलेम अथवा मसीह सियोनको पुनर्स्थापना हुनेछ, मसीह अथवा यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनु हुनेछ र उहाँद्वारा नै सबैले उद्धार र मुक्ति पाउनेछ है भनेर यशायाले गरेको अगमबाणी। 다시 한번 정리해 보면 40장에서 66장까지는 9장씩 나누어서 다시 세 부분으로 나눌 수 있습니다. हामीले यहाँनिर यो 40देखि यो 66सम्मलाई हेर्ने हो भने हामीले 3 भागमा हामी हेर्न सक्छौँ। 40장에서 48장까지, 49장에서 57장까지, 58장에서 66장까지 이렇게 세 부분으로 나눌 수 있습니다. तीनवटा भाग चाहिँ 40देखि 48 एउटा, अनि त्यसै गरी 49देखि 57 दोस्रो भाग, अनि 58देखि 66 तेस्रो भाग गरेर हामीले हेरिसकेका छौँ। 첫 번째 단락 40장에서 48장까지는 노예 상태로부터 구출할 고레스를 통해서 하나님만이 전능하신 유일한 신심을 나타내 보이고 있습니다. 40देखि 48 यो खण्डमा चाहिँ नि अध्यायमा चाहिँ नि किनभने कैदमा गएको इजरायलीहरू जो दुःख र कष्टमा छ, राजा कोरेस आउनेछन् र तिमीहरूलाई त्यहाँबाट छुटकारा दिनेछ भनेर बताएको छ। 바벨론의 노예였던 이스라엘 백성들을 고레스를 통해서 바로 바벨론을 멸망시키고 이스라엘 백성들을 구원하심을 통하여서 바로 전지전능하시고 유일하신 하나님이신 그분이 누구인가를 나타내고 있는 것입니다. जसरी बेबिलोनले चाहिँ नि उनीहरूलाई कैदमा लगेको छ अनि उनीहरू निराशमा बसेको छ, अनि त्यही समयमा राजा कोरेसले चाहिँ नि बेबिलोनलाई कब्जा गर्छ र इजरायलीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फर्काउने काम गर्छ। अनि हामी यहाँ के देख्छौँ भने सारा ब्रह्माण्ड, सारा पृथ्वी सृष्टि गर्ने परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वरको हातद्वारा नै उनीहरूलाई छुटकारा ल्याएको हामी देख्दछौँ। 49장부터 57장까지는
여호와의 순환받는 승리의 종 메시아에 대해서 말씀하고 있습니다. उनन 50 देखि 57 चाहिँ मसीह अनि परमेश्वरको एकमात्र पुत्र अथवा सेवक मार्फत यो सारा संसारमा आउने उद्धार र मुक्तिको कुरा को अगमबाणी। 그리고 메시아의 순종을 통해서 이루어질 진정한 구원 사역을 제시하고 있습니다. अनि मसीहको आज्ञाकारिताले नै दिनुभएको उद्धार र मुक्तिको साँचो प्रस्तुत हामी यहाँ पाउँदछौँ। 그리고 58장에서 66장까지는 여호와의 구원을 통해서 마침내 완성될 새하늘과 새 땅, 곧 하나님의 나라를 소개하고 있습니다. 58देखि 66 अध्यायमा चाहिँ नि परमेश्वरले उद्धार र मुक्ति मात्रै होइन, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी, परमेश्वरको राज्यमा नै सुरक्षित राख्नुहुने कुरालाई बताएको यसै अगमवक्ताले। 자, 궁극적으로는 이제 이스라엘을 고레스를 통해서 회복시킬 것을 말씀하고 있지만 결과적으로는 온 인류를 구원하실 것을 예언하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यहाँनिर हेर्ने भने इजरायललाई कैदमा लगेको छ र त्यहाँबाट चाहिँ नि राजा कोरेसले छुटकारा गरेर पठाएको देख्छौँ। तर वास्तवमा यसैले भन्न खोजे चाहिँ सारा संसारलाई उद्धार र मुक्ति दिने चाहिँ नि परमेश्वरै हुनुहुन्छ। 그리고 이스라엘의 죄를 대속하실 분, 그분이 바로 한 순종의 종이라고 이렇게 설명하고 있습니다. संसार पापै पापले भरे तापनि उहाँमा विश्वासमा बाँच्नेहरूलाई उहाँले नै सुरक्षा दिनुहुनेछ भनेर पनि यसैले अगमबाणी गरे। 이스라엘의 죄를 대속하실 분이 그리고 온 인류의 죄를 대속하실 분이 바로 순종의 종이라는 사실입니다. किनभने इजरायलीहरूको पापबाट उनीहरू पश्चातापी भएर आउने र सारा संसारका मानिसहरू पनि पापबाट पश्चातापी भएर आउने आज्ञाकारितामा जिउनको निमित्त परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। 그분이 이스라엘의 백성의 죄, 그리고 모든 인류의 죄를 대속하시기 위해서 고난을 받을 것을 예언하고 있습니다. यसु ख्रीष्ट अथवा मसीहले इजरायलीहरूले गरेको पाप अनि सारा संसारका मानिसहरूले गरेको पापको निम्ति नै उहाँ यो संसारमा प्रायश्चित हुन आउनुभयो। 그리고 우리의 죄를 대속하실 분은 오직 한 분, 바로 이 메시아밖에 없다는 사실을 말씀하고 있습니다. हाम्रो पनि पाप पखाल्ने केवल एकमात्र येशू अथवा मसीहा हुनुहुन्छ। 그래서 전체적으로 보면 41장에 하나님께서 세우신 한 구원자가 출현하게 되는데 그분이 바로 메시아 예수님임을 예표하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 41 अध्यायमा हामीले हेरिसकेका छौँ हैन। एकजना भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ, जो एकजना येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अथवा मसीहा हुनुहुन्छ। 그리고 49장에 메시아 사역과 이스라엘의 위로를 말씀하고 있는데 한 종을 임명하셔서 그 종이 바로 그 이스라엘 백성들을 구원할 것을 말씀하고 있습니다. हामीले 49 अध्यायमा हेऱ्यौँ चाहिँ परमप्रभुको दास भन्ने हामी पाउँछौँ। त्यो दास चाहिँ नि जो मसीहा हुनुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई दुःख र कष्ट र पापबाट बचाउनु भयो। 그리고 50장에 이스라엘의 죄에 대한 지적, 그리고 온 인류의 죄에 대한 지적과 메시아의 순종으로 그 죄를 대속하실 것을 예언하고 있습니다. 50 अध्यायमा इजरायलीहरूको पाप औल्याउँदै अनि उद्धार र मुक्ति चाहिँ मसीहामा मात्रै छ भनेर बताए। 그리고 53장에 그 메시아가 온 인류의 죄를 인해서 대신하여 그 대속의 고난을
받게 될 것을 말씀하고 있습니다. अनि यसै अगमवक्ताले 53 अध्यायमा मसीहा जो सम्पूर्ण मानिसको पापको निम्ति प्रायश्चित हुन आउनेछन्, दुःख र कष्ट भोग्नेछन् भनेर पनि अगमवाणी गरेको थियो। 그리고 54, 55, 56장에 이제 구원으로 초청을 하고 있는데 이스라엘뿐만 아니라 온 우주적으로 구원에 동참할 것을 초청하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 54, 55, 56 हेऱ्यो भने चाहिँ मुक्ति चाहिँ नि इजरायलले मात्रै होइन, सारा संसारका मानिसहरूलाई हो। 모든 자들이 다 구원받기 위해서 초청을 받았으나 구원을 거절하는 자들이 있음을 55장, 56장, 57장에 또 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. उद्धार र मुक्ति सबैको लागि हो भनेर हामी यहाँ निमन्त्रणा पनि पाउँदछौँ। 구원의 초청에 동참하는 자는 구원받겠지만 구원을 거절하는 자들은 결국 멸망할 것을 말씀하고 있습니다. जसले निमन्त्रणालाई स्वीकार्छ उनीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउँछ। जसले निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दैन अथवा सुसमाचारमा विश्वास गर्दैन उनीहरूमाथि न्याय हुनेछ। 자, 60장, 61장은 시온의 영광스러운 미래에 대해서 말씀하고 있으며 메시아의 임재와 성도들의 받을 복에 대해서 말씀하고 있습니다. 60, 61मा चाहिँ नि मसीहको महिमा र विश्वास गर्ने विश्वासीहरूलाई आशिष। 여기에서 이스라엘 백성들의 그 무능함을 말씀하고 있으며 그 결국 구원은 하나님의 주권에 있음을 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँनिर त हामीले इजरायलीहरूको मात्रै महिमा देख्छौँ, तर वास्तवमा सारा संसारमाथि उहाँको राज्य वैभव र महिमालाई प्रकट गरेको हामी पाउँदछौँ। 그들의 어떤 유능함이나 어떠한 아름다운 모습을 통해서 이스라엘 백성들이 구원받는 것이 아니라 결국 하나님의 그 사랑하심으로 그 하나님의 주권으로 그 이스라엘 백성들이 구원받고 온 인류가 구원받고 시온이 그 회복되고 영광받을 것을 말씀하고 있습니다. इजरायलीहरूको मार्फत यो सारा संसार विश्वासद्वारा नै पाउने उद्धार र मुक्तिको बारेमा यसैले यसरी अगमवाणी गरेको वचनलाई हामीले आज हेऱ्यौँ। 자, 그리고 65장에 이제 이스라엘 백성들이 구원받아서 다시 그들의 땅 가나안 땅으로 돌아오겠지만 궁극적인 것은 바로 새 하늘과 새 땅으로 온 인류가 구원받아서 들어갈 것을 말씀하고 있습니다. 65 अध्यायमा इजरायलीहरू कैदबाट फर्किएर पुनर्स्थापित भएर यरुशलेम आएका हामी पाउँछौँ। तर यो खण्डबाट हामी के बुझ्छौँ, सारा संसारका मानिसहरू उहाँमाथि ख्रिस्टमाथि विश्वास गरेर नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी र नयाँ संसार अथवा स्वर्गीय राज्यमा, अनन्तको राज्यमा हुनेछ है विश्वास गर्नेहरू भनेर यशायाले यसरी अगमवाणी गरे। 그리고 66장은 이스라엘의 궁극적인 미래에 대해서 말씀하시면서 의인의 구원과 악인의 심판에 대해서 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले 66मा चाहिँ नि इजरायलले पाउने उद्धार र मुक्ति सारा संसारमाथि आएको छ र धर्मीहरूले इनाम पाउनेछ र पापीहरूले दण्ड पाउने छन् भनेर पनि यसैले गरे अगमवाणी। 자, 우리는 지금까지 선지자 이사야의 예언서를 살펴보았습니다. यो हामीले यसै अगमवक्ताले गरेका अगमवाणी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। 이사야서 1장 1절은 이사야의 총 주제를 말하고 있습니다. हामीले मुख्य एसियाको मुख्य विषयलाई हामी हेर्ने हो भने 1 अध्यायको 1 पदमै हामी त्यो पाउँदछौँ।
그것은 유다와 예루살렘에 대해서 본 이상입니다. हामीले 1 अध्यायको 2 पदमा हेर्ने भने त्यहाँ पाउँदछौँ विशेष गरी। 자, 그런데 이사야서에는 두 가지의 예루살렘이 나타나고 있는 것을 볼 수 있습니다. हामीले यहाँनिर यरुसलेमलाई दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। 하나는 그림자고 하나는 실체라는 것입니다. एउटा चाहिँ वास्तविकै छ यहाँनिर यरुसलेम, अर्को चाहिँ यरुसलेम दुई तरिका हेर्न सक्छ, अर्को चाहिँ एउटा छायाको रूपमा। 그래서 어떤 내용은 현실적인 예루살렘을 이야기하고 있습니다. कति शब्दहरू चाहिँ नि यरुसलेम भनेर वास्तविक ठाउँलाई बताएको छ, कति चाहिँ प्रकाशको रूपमा पनि छ। 그리고 어떤 부분에서는 장차 임하게 될 예루살렘의 실체가 되는 새하늘과 새 땅, 하나님의 나라의 임재를 이야기하고 있습니다. यहाँनिर यरुसलेम सियोन भन्ने कहीँ पाउँछौँ, यो चाहिँ वास्तविक ठाउँ भयो। अनि अर्को चाहिँ नि परमेश्वरले दिनुहुने राज्य, नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी। 자, 우리가 여기서 65장을 살펴보면 이사야 선지자는 여러 가지 많은 예언들을 하고 있습니다. यसै अगमवक्ताले हामीले 65 पदमा हेर्ने भने होइन विभिन्न तरिकाले यहाँनिर प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। 그 많은 예언 중에 가장 최종적인 결론적인 내용을 다루고 있는 것이 바로 다가올 세계, 새로운 세계에 대한 이야기라는 사실입니다. यहाँनिर यसै अगमवक्ताले गरेका अगमबाणीहरू कति त पुरा भइसक्यो र कति चाहिँ पुरा हुन बाँकी नै छ, जसमध्येमा यो नयाँ स्वर्ग अनि यो नयाँ पृथ्वीको बारेमा पनि बताए। 자, 그러면 여기서 우리가 과연 그 이스라엘의 그 육적인 민족, 그들의 나라가 새로운 세계인가 아니면 영원한 하나님의 나라를 가리키는 말이 바로 새로운 세계인가 우리가 살펴봐야 됩니다. यहाँनिर त हामीले इजरायलीहरूलाई प्रयोग गरेको देख्छौँ होइन, उनीहरू कैदमा गएको छ, तिमीहरूलाई म फेरि यरुसलेमै फर्का ल्याउने छु भनेर बताएको छ। अनि अहिले नयाँ समयमा चाहिँ नि त्यो यरुसलेम होइन, उहाँको राज्य, नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी। 이 새로운 세계, 새하늘과 새 땅은 바로 영원한 하나님의 나라의 성격을 보여주고 있음을 우리는 알아야 됩니다. यहाँ चाहिँ वास्तवमा भन्न खोजेको चाहिँ उहाँको राज्य अनि उहाँको धार्मिकता अथवा नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग। 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들은 아직도 그 유대인들을 자기들의 그 민족 중심으로 새로운 세계가 펼쳐질 것을 기다리고 있다는 사실입니다. अहिले हामीले हेर्ने भने इजरायल देशलाई हेर्ने भने इजरायलमा रहेका ती यहुदीहरू, त्यहाँका जातिहरू यहुदीहरू, उनीहरूले चाहिँ हामी त यो वचनलाई उनीहरूले विश्वास गर्दैन कि हाम्रो एउटा छुट्टै राज्य हुनेछ भनेर अहिले पनि कति यहुदीहरूले त्यसरी विश्वास गरिरहेका छन् अहिले पनि। 그러나 이스라엘 백성들은 모든 인류가 중심이 되는 새로운 세계를 위한 일에 그들이 대표적으로 참여하고 있는, 존재하고 있는 것이라는 것을 알아야 된다는 사실입니다. इजरायलीहरूलाई त एउटा परमेश्वरले एउटा चुनेको जाति मात्रै हो, एउटा मोडल रूपमा देखाउनको निम्ति। तर उनीहरू चाहिँ नि हामीहरूद्वारा नै सबै राज्य धार्मिक त पुरा हुन्छ भनेर सोच्ने मानिसहरू पनि अहिले पनि छन्। 이스라엘을 모형으로 해서 장차 임하게 될 그 새하늘과 새 땅을 보여주고 있다는 사실입니다. त्यसै कारणले इजरायललाई हामीले यहाँनिर चाहिँ नि एउटा छायाको रूपमा मात्रै हेर्ने हो, तर ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूले प्राप्त गर्ने नयाँ स्वर्ग, नयाँ पृथ्वी। 그래서 이사야 선지자는 장차 임하게 될, 우주적으로 임하게 될 새로운 세계를 본 것입니다.
त्यसै कारण यसै अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले बोल्नुभयो कि यो यरुशलेम मात्रै होइन उहाँको राज्य उहाँको धार्मिकता 그래서 65장 17절에 그는 새하늘과 새 땅을 창조하겠다고 하는 하나님의 이상을 보게 되는 것입니다. त्यसै कारणले हामीले यसया 65को 17 पदमा हेर म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नेछु भनेर परमेश्वर यसयाद्वारा बोल्नुभयो 그리고 18절 19절을 보면 역시 그 나라는 에루살렘이 중심이 되고 있습니다. यहाँनिर हेर्ने हो भने अ, नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी भन्ने हामी पाउँछौँ अनि अर्को चाहिँ यहाँनिर यरुसलेम अहिले तल 18 19 चाहिँ यरुसलेमलाई हर्ष होइन हर्षबाद बनाउने छु खुसी तुल्याउने छु भन्ने बताएको नि हामी पाउँछौँ 자, 여기에서 보면 현실적으로 보면 이 지구상에 있는 에루살렘은 항상 평화의 도시가 아니었습니다. यहाँनिर 19 पदमा हेरौँ न म यरुसलेमदेखि हर्षित हुनेछु भनेको छ खुसी अब हेर्ने हो भने वास्तवमा यो पृथ्वीमा हेर्ने हो भने यरुसलेममा वास्तवमा खुसी चाहिँ कहिले पनि छैन किनकि त्यहाँ सधैँ लडाइँ भइरहेको छ 그런데 여기에 말씀해 보면 에루살렘으로 즐거움을 창조하며 그 백성으로 기쁨을 삼겠다 이렇게 말씀하고 있습니다. 19 पदमा हेर्ने हो भने म यरुसलेमदेखि हर्षित हुनेछु र मेरा प्रजामा खुसी हुनेछु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ यसयाद्वारा 그러면서 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 아니할 것이라 말씀하고 있습니다. त्यहाँ रुवाई र कराईको आवाज फेरि कहिले सुनिने छैन पनि भनेको छ 65 अध्यायको 19 पद 그런데 지금 현실적으로 봤을 때 에루살렘, 이스라엘은 계속해서 전쟁 속에 있는 나라입니다. अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर रुवाई पनि हुँदैन अनि कहिले पनि त्यहाँनिर त्यस्तो दुःख हुँदैन भनेको छ अब अहिले वास्तवमा हेर्नु त यरुसलेम कस्तो छ लडाईँ छ बमबारी भइरहेको छ रुवाएर कराई छ 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시 들리지 않겠다고 말씀하셨는데 그 땅은 지금 울부짐 속에 있다는 사실입니다. 19 पदले भन्छ त्यहाँ रुवाई र कराईको आवाज फेरि कहिले सुनिने छैन भनेको छ यरुसलेम तर अहिले फेरि वास्तवमा हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालीहरू पनि कतिजना अस्ति भर्खरै मरेको त हो नि त्यहाँ इजरायलमा त हो नि त्यहाँ लडाईँ र झगडा रुवाई र कराई भइरहेको छ वास्तवमा चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ हुँदैन भनेको छ त्यहाँ चाहिँ भइरहेको छ 그렇기 때문에 이 말씀은 지금 현재의 이 땅에 있는 에루살렘에 대한 말씀이 아니라는 사실입니다. यहाँनिर यरुसलेम भनेर लेखिएको भए तापनि वास्तवमा यो वर्तमानमा भएको त्यो यरुसलेम भूमिलाई भनेको होइन कि त यो चाहिँ नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको लागि एउटा 이 땅에 प्रयोग 있는 गरेको छ 예루살렘이 아니라 하늘에 예비된 그 예루살렘이 내려오는 때를 말하고 있는 것을 볼 수 있습니다. यहाँ चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताएको हो यो 사도 요한도 요한계시록 21장, 22장을 통해서 다가올 새로운 세계를 이야기하고 있습니다. हामीले होइन प्रकाशको पुस्तकमा पनि हेर्ने हो भने युहन्नाले पद्मस टापुमा रहँदै गर्दा देखिएको होइन नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी 그런 것처럼 이사야 선지자도 800년 전에 바로 그 우리에게 임할 세계를 봤다는 사실입니다. यसो गरी जन्मिनुभन्दा पनि 800 वर्ष अगाडि यसयाले देखेको यो दर्शन हो परमेश्वर यसयाद्वारा बोल्नुभयो त्यसै कारणले यो नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी 우리에게 임할 그 새하늘과 새 땅은 바로 우는 소리와 고통스러운 소리가 다시 없는 곳이라는 사실입니다. स्वर्गको राज्यमा चाहिँ नि यो 19 पदले भने चाहिँ त्यहाँ रुवाई पनि हुँदैन र
कराईको आवाज पनि होइन झै झगडा कराईको आवाज पनि हुँदैन। 그래서 우리가 이사야를 공부하면서 임하실 하나님 나라, 곧 새로운 세계를 다루지 않는다면 이사야를 겉모습만 살펴보는 꼴이 될 것이라는 사실입니다. हामीले यशायाको पुस्तकलाई अध्ययन गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले उहाँको राज्य र धार्मिकता स्वर्गीय राज्यलाई पनि हामीले देख्न सक्दछौँ। 그래서 역사적으로는 이스라엘 나라의 회복에 대해서 말씀하고 있지만 결론적으로 궁극적인 것은 바로 새 하늘과 새 땅이 임할 것을 말씀하고 있다는 사실입니다. इतिहासलाई हामी यहाँनिर हेर्ने हो भने त होइन इजरायल केन्द्रित इजरायलकै कुरालाई हामी पाउँछौँ, तर परमेश्वरले भन्न खोजेको चाहिँ साँच्चै नै नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी स्वर्गीय राज्यको बारेमा एसियाको पुस्तकद्वारा हामीलाई उहाँको राज्य देखाउँदै हुनुहुन्छ। 그래서 우리가 다음 시간에는 이사야서에 나타나고 있는 하나님 나라의 핵심적인 부분들을 살펴보고자 합니다. हामी आजलाई यति नै गर्नेछौँ। अर्को समयमा हामी अझ यो खण्डबाट एसियाको पुस्तकमा देखिने स्वर्गीय राज्यलाई हामी खोज्नेछौँ। 하나님께서 이사야 선지자를 통해서 궁극적으로 말씀하시고자 하신 그 새하늘과 새 땅, 하나님의 나라에 대해서 우리가 살펴보겠습니다. नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी परमेश्वरले एसियाद्वारा बोल्नुभएका मुख्य मुख्य वचन खण्डलाई हामी अर्को समय हेर्नेछौँ। 오늘 또 2시간 동안 긴 강의 들으시느라고 대단히 수고가 많으셨습니다. आज यो 2 घण्टा यहाँले दुःख पाउनुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। 다음 주에 우리가 만날 때는 다시 이사야서에 나타나고 있는 새하늘과 새 땅에 대해서 우리가 상세하게 살펴보고자 합니다. हामी अर्को हप्ता परमेश्वरको राज्यलाई फेरि यहाँ खोजी गर्नेछौँ। 그때에도 우리 다들 웃는 모습으로 즐거운 모습으로 만나서 하나님의 말씀을 같이 대하기를 바라겠습니다. अर्को हप्ता हामी भेट्नेछौँ।